Namaskar, welcome to my new vlog. So right now we are going to Chempi Sri Lakshmi Venkatramana temple. Today there is a bhajan function along with puja, and then after the rituals there is also snacks or the prasadam. So this is a garden, Srimad Sri Sudhindra Tirtha Ayurveda Udyavana. Here there is a wide variety of saplings and plants. So this section is full of exotic fruits and also normal fruits. Here you can see dragon fruit, and that side there is avocado, which is the butter fruit. Different types of exotic fruits and special fruits are there, and this is dalimbe, which is pomegranate. See avocado, and then the gooseberry, which is the nellikai, and different types of fruits and saplings are there here. And in the surrounding there are different types of flowers, aracanut, coconut, betel leaves, everything, which is mainly used to offer to the god. There is also tulsi plants. So now after few minutes the bhajan program will start, starting from the entrance till the temple. After pradakshina there will be bhajan and different types of rituals.
देवाः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु दुःखस्तेकस्य कपिलो गणकः लम्बोदरस्य गणनाशोणानिपः गोमलकेतुगणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेकानि अपणे सुनयादपि विवाहे च प्रवेशे दीर्घमेतदा सङ्ग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते स्वाङ्गवरं विष्णुं नवनं जाये सर्वविघ्नोपपूजितो यसुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वकार्येषु तेषां मङ्गलं येषां दरिष्टो मंगलाय भवति तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलबलं तदेव विद्याबलबलं लक्ष्मीपतिते कृतस्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णवचनपादो तत्र सेवितो भगवान् सर्वेषु आरम्भकालेषु ते श्रीभुवनेश्वराः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनाः ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचिवपुत्राभ्यां नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः सारादेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु कल्याणाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ब्रह्मस्तस्तेन कमले धारयन्ती स्वलीलया पूर्णसंयुक्ता लक्ष्मीदेवी विचिन्तये साक्षात् इष्टदैवं देवबलि आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि समस्त शासन पेटेचे आज आबालगद्री पुरुष अर्चक वृंद समेत देवाला सन्निधिದ್ದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಲೌಸ್ಕರರಿ ಎಂ ಸಕ್ಕರ ಪಾಮಿಲಸಲಿ जोडनारकेंदो आता अक्षरवरगे प्रार्थना करूया देवचन्ना कृष्णरी आता तुगे एक मंत्र सांगलो संकटहरण गोविंद वेंकटेश गोविंद ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಅವತಾರ ಹಂಚೋ ವೆಂಕಟ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಅದಕೋಣ ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು सांगरे ವೆಂಕಟರಮಣ तसं त्या व्यंकटरमणाका आम्ही जीएसबी समाजाची नमून कारणस्तक तसंच पूरांग समाजात काही गतीची प्रधान इष्टदेव वेंकटरमण तशी शास्त्रांपैकी आमच्या इष्टदेव वेंकटरमण चिंते वेंकटरमण शास्त्रांपैकी एक विशेष कसं म्हणजे त्या काळात आमचं कसं नाही हंग भजने भाग्य नाम समोर मुख कार्य हंगा हजेरी करता आगिरं पुरदस्तव तेन मे संहारान्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि एक तुम्ही काल गंटके अर्ध गंटके भजन करायचे अशी सुसगाले आहे अशी गलत आहे